Halo semuanya, senang bisa menemani kalian lagi. Hari ini kita akan fokus berlatih topik yang sangat penting, yaitu Cibanil atau pekerjaan rumah tangga. Ingat ya, video ini khusus untuk latihan pengulangan, jadi siapkan suara kalian, dengarkan baik-baik dan pastikan untuk menirukannya dengan lantang. Yuk kita mulai! Untuk agenda hari ini, kita punya 6 bagian yang terstruktur rapi. Mulai dari onere 학습, lalu masuk ke 핵심 어휘 atau kosakata inti, dilanjut dengan 핵심 문장, 예문 연습, 대화 연습, dan pastinya kita tutup dengan 복습하기 untuk mengunci memori kalian. Fokus kita hari ini 100% pada latihan ya, bukan teori tata bahasa yang panjang lebar. Siap? Oke, kita masuk ke bagian kedua, 핵심 어휘, kosakata inti. Ingat aturan mainnya, saya akan bacakan pelan-pelan 2 kali, lalu 1 kali dengan kecepatan normal. Kalian wajib ikuti bersuara ya. Yang pertama, membuang sampah. Ikuti pelan-pelan. 쓰레기를 버리다. Sekali lagi, 쓰레기를 버리다. Sekarang kecepatan normal. 쓰레기를 버리다. Selanjutnya menggunakan penyedot debu. Ayo ikuti pelan-pelan. 청소기를 돌리다. Sekali lagi ya. 청소기를 돌리다. Kecepatan normal, 청소기를 돌리다. Berikutnya, membuat makanan. Pelan-pelan, 음식을 만들다. Sekali lagi, ucapkan dengan jelas. 음식을 만들다. Sekarang lebih natural, 음식을 만들다. Lalu, mencuci piring. Pelan-pelan ya, 설거지를 하다. Sekali lagi yang lantang, 설거지를 하다. Kecepatan normal, 설거지를 하다. Kerja bagus! Sekarang kita lanjut ke bagian ketiga, 핵심 문장 atau kalimat inti. Seperti tadi, jangan terlalu pusing memikirkan rumus tata bahasanya dulu ya. Fokus saja melatih otot mulut kalian dengan mengulangi kalimat-kalimat ini. Kalimat pertama, sampah harus dimasukkan ke kantong sampah. Pelan-pelan ya. 쓰레기는 쓰레기 봉투에 넣어야 돼요. Sekali lagi. 쓰레기는 쓰레기 봉투에 넣어야 돼요. Sekarang kecepatan normal. 쓰레기는 쓰레기 봉투에 넣어야 돼요. Kalimat kedua, itu harus dibuang terpisah. Mari ucapkan pelan-pelan. 그건 따로 버려야 돼요. Sekali lagi yang jelas, 그건 따로 버려야 돼요. Kecepatan normal, 그건 따로 버려야 돼요. Kalimat ketiga, saya akan membuat makanan. Ikuti perlahan. 제가 음식을 만들게요. Sekali lagi ya, 제가 음식을 만들게요. Sekarang lebih natural. 제가 음식을 만들게요. Nah, makin lancar kan? Kita masuk ke bagian 4, 예문 연습 atau latihan kalimat contoh. Kita akan berlatih format tanya-jawab dengan ritme yang sama. Tetap semangat! Pernyataan pertama, harus menanak nasi. Pelan-pelan. 밥을 지어야 돼요. Sekali lagi, 밥을 지어야 돼요. Kecepatan normal, 밥을 지어야 돼요. Lalu untuk balasannya, saya yang akan menanak nasi. Ikuti pelan-pelan. 제가 밥을 지을게요. Sekali lagi, 제가 밥을 지을게요. Kecepatan normal, 제가 밥을 지을게요. Pertanyaan selanjutnya, baju bekas harus dibuang kemana? Ucapkan pelan-pelan ya. 헌 옷은 어디에 버려야 돼요? Sekali lagi. 헌 옷은 어디에 버려야 돼요? Kecepatan normal. 헌 옷은 어디에 버려야 돼요? Jawabannya, harus dibuang ke kotak pengumpulan. Pelan-pelan ya. 수거함에 버려야 돼요. Sekali lagi. 수거함에 버려야 돼요. Kecepatan normal. 수거함에 버려야 돼요. Bagus sekali. Sekarang kita beralih ke bagian 5, 대화 연습. Ini adalah latihan percakapan nyata antara Madu dan Agung. Coba bayangkan situasinya dan ucapkan dengan penuh ekspresi ya. Kita mulai dari kalimat Madu. Langkah 1, hujan turun. Pelan-pelan, 비가 와요. Sekali lagi, 비가 와요. Kecepatan normal, 비가 와요. Langkah 2, tolong angkat jemurannya. Ikuti perlahan. 빨래 좀 걷어주세요. Sekali lagi, 빨래 좀 걷어주세요. Kecepatan normal, 빨래 좀 걷어주세요. Sekarang respon dari Agung, langkah 1, saya akan cepat mengangkat jemurannya. Pelan-pelan ya. 제가 빨리 빨래를 걷을게요. Sekali lagi, 제가 빨리 빨래를 걷을게요. Kecepatan normal, 제가 빨리 빨래를 걷을게요. Langkah 2, datanglah pelan-pelan, ikuti perlahan. 천천히 오세요. Sekali lagi, 천천히 오세요.
Kecepatan normal, 천천히 오세요. Sebagai tambahan, ini ada ungkapan yang sangat sering dipakai. Hati-hati di jalan pulang. Ucapkan pelan-pelan. 조심해서 들어가세요. Sekali lagi ya. 조심해서 들어가세요. Sekarang kecepatan normal. 조심해서 들어가세요. Luar biasa, kalian sudah sampai di bagian terakhir, puksubhagi atau sesi mengulang. Pengulangan ini sangat krusial loh, ini rahasianya supaya kosakata tadi benar-benar menempel di kepala kalian. Ayo kita kunci ingatannya, pastikan kalian tetap bersuara ya. Kita mulai dari daftar kosakata. Nomor 1, pelan-pelan. 쓰레기를 버리다. Sekali lagi, 쓰레기를 버리다. Normal, 쓰레기를 버리다. Nomor 2, pelan-pelan. 청소기를 돌리다. Sekali lagi, 청소기를 돌리다. Normal, 청소기를 돌리다. Nomor 3, pelan-pelan. 음식을 만들다. Sekali lagi, 음식을 만들다. Normal, 음식을 만들다. Nomor 4, pelan-pelan. 설거지를 하다. Sekali lagi, 설거지를 하다. Normal, 설거지를 하다. Sekarang untuk kalimat intinya. Kalimat pertama, pelan-pelan. 쓰레기는 쓰레기 봉투에 넣어야 돼요. Sekali lagi, 쓰레기는 쓰레기 봉투에 넣어야 돼요. Normal. 쓰레기는 쓰레기 봉투에 넣어야 돼요. Kalimat kedua, pelan-pelan. 제가 음식을 만들게요. Sekali lagi, 제가 음식을 만들게요. Normal. 제가 음식을 만들게요. 오늘의 학습을 잘 반복했나요? Gimana? Apakah kalian mengulangi pelajaran hari ini dengan baik? Saya yakin kalian sudah berusaha keras. Ingat ya, menguasai EPS topik itu butuh memori otot. Dan itu hanya bisa didapat lewat latihan yang berulang-ulang. Putar terus video ini setiap hari sampai semua kalimatnya keluar secara otomatis tanpa perlu mikir. Teruslah berlatih, kalian pasti bisa. Sampai jumpa di materi latihan berikutnya.